Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah Jumat yang berbahagia. Dalam kesempatan ini perkenankanlah kembali kami menyampaikan salah satu daripada tata tertib Jumat, yaitu apabila nantinya Bapak Khatib telah berada di atas mimbar dan selanjutnya menyampaikan khutbahnya, maka diperkenankan seseorang pun di antara kita berlaku tidak sufan atau sia-sia. Maka mari kita kembali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ramadhan fala jum'atalah." Barang siapa berlaku sia-sia dengan sebab kata-kata ataupun perbuatan sia-sia lainnya, maka tidak mendapatkan pahala Jumatnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan perhatikan isi khutbah nanti. Semoga kita mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita selalu senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, di dalam Nurul Absar diceritakan suatu saat dalam kondisi sakit, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, akankah engkau masih turun ke bumi setelah aku tiada?" Mendengar pertanyaan baginda Nabi, dengan santun malaikat Jibril menjawab, "Masih ya Rasulullah, aku masih akan turun ke bumi untuk mengambil 10 mutiara peninggalanmu." Mendengar jawaban Jibril, baginda bertanya kembali, "Apa 10 mutiara yang kau ambil itu?" Kemudian malaikat Jibril menjelaskan satu persatu. Yang pertama, al-awwalu arfa'u al-barakah minal ardi. Aku akan mengangkat barakah dari bumi. Barakah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ketika barakah diangkat dari bumi, maka kemudian yang akan terjadi, hilang keberkahan semua. Hilang keberkahan pada rezeki, hilang sehingga orang pada mengeluh dari apa yang diterimanya. Padahal sesungguhnya ketika rezeki barakah pasti akan mencukupi. Hilanglah barakah dari ilmu, sehingga banyak orang yang berilmu dengan gelar berderet-deret tapi tidak menambah ketawaduannya, justru menambah ketakaburannya, kesombongan, merasa diri paling benar. Ini karena keberkahan diangkat dari ilmunya. Mutiara yang kedua diambil dari malaikat Jibril, yang diambil oleh malaikat Jibril, arfa'u al-mahabbah min qulubi al-khalaqi. Aku akan mengangkat rasa cinta di hati manusia. Ketika mahabbah, rasa cinta pada manusia itu sudah diambil, jadilah manusia itu banyak yang saling memusuhi, saling curiga, saling menyalahkan antara satu suku dengan suku yang lain. Mereka saling berperang karena rasa cinta diambil dari hati mereka. Adapun mutiara yang ketiga yang diambil oleh malaikat Jibril, arfa'u al-safa'atu as-safaqata minal qulubi al-aqrabib. Aku akan mengangkat kasih sayang dari hati keluarga-keluarga, kerabat-kerabat, sehingga ketika kasih sayang ini diangkat dari para kerabat, maka kekeluargaan di antara mereka semakin menipis dan lama-lama akan menjadi hilang. Orang tua mencampakkan anaknya, anak menuntut orang tuanya,
bahkan kerana perkara-perkara sepele, tidak jarang di antara mereka saling bunuh kerana kasih sayang telah diangkat dari hati mereka. Adapun mutiara yang keempat yang diangkat oleh malaikat Jibril, arfa'u al-adil minal umara, aku akan mengangkat keadilan dari hati para pemimpin. Ketika keadilan ini sudah diangkat dari hati pemimpin, maka terjadilah kemudian ketimpangan yang terjadi di masyarakat, ketidakadilan di bidang ekonomi, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, fasilitas yang dibangun dengan biaya mahal namun hanya dinikmati oleh segelintir orang, ketimpangan di bidang politik, ketimpangan di bidang hukum, sehingga hukum diterapkan tidak seimbang, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kenapa? Karena keadilan telah diambil dari hati para pemimpin. Ada pun mutiara yang kelima, kata malaikat Jibril, arfa'u al-haya minan nisa, aku akan mengangkat rasa malu pada wanita-wanita. Ketika rasa malu ini sudah diangkat, jadilah kemudian wanita itu tidak punya malu lagi mengumbar-umbar aurat di mata umum. Bahkan kemaksiatan mereka tidak malu-malu lagi untuk diedar-edarkan, disebar-sebarkan. Kenapa demikian? Kerana rasa malu-malu sudah diangkat dari hati mereka. Padahal sesungguhnya al-haya wa minal iman, rasa malu sebagian dari iman. Ketika seseorang tidak punya rasa malu lagi, bisa jadi iman telah hilang dari hati mereka. Na'udzubillah, sa'umma na'udzubillah. Mutiara yang keenam yang diangkat oleh malaikat Jibril, arfa'u al-sabra minal fuqara, aku akan mengangkat kesabaran dari orang-orang fakir. Orang-orang fakir, ketika kesabaran ini sudah diangkat dari hati mereka, jadilah mereka tidak menerima ujian kesabaran. Kesabaran ini sudah diangkat dari hati mereka, jadilah mereka tidak bisa menerima ujian dari Allah, kefakiran dan kemiskinan itu, sehingga mereka dengan cara apapun berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka tidak berpikir apakah ini baik ataukah itu buruk. Mereka tidak berpikir apakah ini halal atau haram. Bagi mereka asalkan kebutuhan hidupku tercukupi, persetan dengan semuanya, kerana kesabaran telah diangkat dari hati mereka. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Mutiara yang ketujuh yang akan diambil oleh malaikat Jibril, arfa'u wara wujuhdu minal ulama, aku akan mengangkat sifat wara dan juhud dari para ulama. Wara adalah sifat kehati-hatian dari barang yang subhat, apalagi barang yang haram. Sementara juhud adalah sifat tidak mementingkan dunia. Sehingga ketika sifat wara dan juhud ini diangkat dari para ulama, mereka tidak segan-segan berebut dunia, tahta, kuasa. Padahal dalam Al-Quran ukuran ulama, innamal yakhsallahu min ibadihil ulama, sesungguhnya yang paling takut dengan Allah di antara hamba-hambanya itu adalah ulama. Takutnya kepada Allah, ulama tidak boleh takut, tidak menjadi ini dan itu. Penting jika sifat juhud dan wara ini masih ada di hati mereka. Syekh Hasim Asy'ari ini pernah ditawari jabatan, beliau selalu menolak. Bahkan konon yang ditawari menjadi presiden itu Syekh Asy'ari, tetapi dengan santun beliau menolak, tidak berkenan kerana sifat wara dan juhud beliau. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mutiara yang ke-8 yang diambil oleh malaikat Jibril, arfa'u ala al-syakru minal agniya, aku akan mengangkat sifat dermawan dari orang-orang kaya. Sehingga ketika dermawan ini diangkat dari orang kaya, maka mereka akan mengambil hartanya tanpa peduli siapa yang ada di sekitarnya, tanpa peduli ada orang yang memerlukan pertolongannya. Bagi mereka tidak penting, kerana dermawan sudah diangkat di hati orang yang kaya. Mutiara yang ke-9 yang akan diangkat oleh malaikat Jibril, arfa'u al-Quran, aku akan mengangkat Al-Quran. Yang diangkat adalah ruh Al-Quran itu, sehingga Al-Quran hanya menjadi sekedar tulisan yang dibaca tanpa ada makna.
tanpa ada pengamalan kerana ruhnya sudah dicabut, sehingga Al-Quran tidak lagi menjadi panduan hidup bagi seorang Muslim. Suatu saat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamani ala ummati la yabghi minal Islam illa ismuh wa minal iman illa rasuh wa minal Quran illa huruf." Ketika kelak akan datang suatu zaman di mana tidak akan tersisa Islam kecuali namanya, iman kecuali hanya tulisannya, Al-Quran kecuali hanya hurufnya. Artinya Al-Quran kelak tinggal nama. Kita mungkin beragama Islam tapi masjid-masjid kosong, Al-Quran dibaca tapi tidak ada makna, tidak ada pengamalan. Semoga kita dihindarkan dari zaman yang demikian ini. Dan mutiara yang terakhir yang akan diangkat oleh malaikat Jibril, arfa'u al-iman, aku akan mengangkat iman dari hati manusia. Inilah mutiara yang paling berharga dari 9 mutiara yang lain. Ketika mutiara diangkat oleh malaikat Jibril, jadilah banyak orang yang akhir hidupnya dalam keadaan kufur, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 mutiara ini sangatlah berharga. Hendaklah kita menjaganya dengan baik. Semoga kita tidak mengalami hal yang demikian. Bagaimanapun itu pasti benar. Apakah kita sudah merasakan zaman yang demikian ini? Maka semuanya kembali kepada kita. Kitalah yang menentukan kehidupan ini. Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم تفضل وبارك وبارك كما على شفي بابك سيدنا مولانا محمد وأنتم الصحابة أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa'lamu anna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin binafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bukusih qala wa lam yazal inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'na lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. أشهد أن لا
محمد رسول الله حي الصلاة أيها الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلته استوسكم بين تدي الصبح من إقامة الصلاة استغفر الله لله تعالى صلي فرض جمعة لله تعالى الله أكبر سبحان الله وما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك شريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله الله أكبر التحية السلام عليكم السلام أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على وبارك على سيدنا محمد إنك حميد اللهم اغفر لنا اللهم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك صراط الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Iyyaka na'budu wa iyyaka Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahir Rahim Alhamdulillahirabbil alamin Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Rahmanir Rahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Rahmanir Rahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yakul Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma min syarri naffatsati Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma min syarri naffatsati Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri naffatsati min syarri ma khalaq wa min syarri naffatsati syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas jinnati wan nas Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas jinnati wan nas Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas jinnati wan nas Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas jinnati wan nas Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas alladzi yuwaswisu Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin alladzi yuwaswisu fi sudurin nas Allahumma inna ala zikrika wa syukrika asna ibadatillah inna rabbana subhanallah 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 Subhanallah, alhamdulillah, 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 Allahu akbar, 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 Allahu
أكبر الله 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 أكبر كبير الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة استغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتلياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار أصحاب أحياء عدد نعم الله وإبداله اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة عامة يا رب العالمين وما برحمتك عمنا وقنا شرنا همنا وعلى حبك وحبك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا تقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. لست للفردوس تقبل